Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Alors pour les élèves de la deuxième année collégiale, la dernière séquence dans ce chapitre, c'est des plaques convergentes et des plaques divergentes. تلاميذ الأعزاء مرحبا بكم في المقطع الخامس من الدرس الأول اللي هو صفائح متقاربة وصفائح متباعدة. إذا في هذا الدرس شنو غادي نشوفو؟ donc dans cette séquence les plaques convergentes et les plaques divergentes. Alors on va présenter la technologie des satellites GPS comme moyen de calcul des vitesses des mouvements des plaques. Pour donner un autre argument de leur mobilité, le cas de l'Islande est intéressant car cette île est à cheval entre deux plaques. Elle est traversée par la dorsale médio-atlantique. إذا في هذا المقطع سوف نتعرف على تقنية الأقمار الاصطناعية GPS كوسيلة لحساب سرعة تحركية الصفائح، وهذه التقنية ستكون برهان آخر تؤكد على حركيات الصفائح. إذا بتطرقنا لهذا المثال اللي هو مثال إيسلندا، حيث أن هذه الجزيرة تتواجد مباشرة بين صفيحتين متراكبتين، وبالتالي هذه الجزيرة تمر منها مباشرة السلسلة اللي هي سلسلة الذروة المحيطية أو الذروة وسط المحيط. Alors, on commence comme toujours par je pose le problème. Alors, la théorie de la tectonique des plaques nous apprend que la dérive des continents n'est pas due à des mouvements propres aux continents, mais ceux-ci sont mobiles passivement dans le cadre du mouvement des plaques ليتوسفيريك. بمعنى أن نظرية تكتونية الصفائح تبين لنا أن زحزحة القارات ما هي إلا نتيجة لحركية الصفائح. Donc, les questions qui se posent: comment peut-on mettre en évidence le mouvement des plaques lithosphériques؟ إذن السؤال الأول هو كيف لنا أن نثبت حركية الصفائح؟ La deuxième question: comment les plaques bougent-elles les unes par rapport aux autres? Ça veut dire كيفاش تتحرك هذه الصفائح بالنسبة لبعضها البعض. Alors, tout d'abord, l'activité 1 des satellites pour détecter le mouvement des plaques. إذا هنا غادي نتعرفوا على تقنية الرصد حركة الصفائح بواسطة ما يسمى بالأقمار الاصطناعية. Donc, premier document: mesure de la vitesse d'écartement des plaques lithosphériques. إذا هنا غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش بإمكاننا أننا نحسبوا سرعة اتساع أو تباعد هاد الصفائح الصخرية بواسطة تقنية اللي هي جد حديثة اللي هي تقنية الأقمار الاصطناعية. Alors, grâce au satellite GPS, on peut mesurer au dixième de centimètre près la distance qui sépare deux stations. إذا بإمكاننا أننا من خلال تقنية GPS نحسبوا المسافة الحقيقية اللي كتفصل لي ما بين جوج نتاع لي ستاسيون، يعني المحطات اللي هي محطات رصد هذه المعلومات اللي كتجينا من الأقمار الاصطناعية. Des mesures précises ont montré que l'Europe et l'Amérique du Nord s'éloignent d'environ 1,5 cm. إذا تمكنا من خلال هذه التقنية أننا نعرف على أن كل من الصفيحة الأورو آسيوية والصفيحة أمريكا الشمالية تتباعد بواحد السرعة اللي هي تقريبا 1,5 سنتيمتر في السنة. Alors, particulièrement au niveau de l'Islande, on a détecté un mouvement d'éloignement entre deux points situés respectivement à l'est et à l'ouest de l'île. إذا استطعنا ذلك خلال بطبيعة الحال حساب سرعة تباعد نقطتين على مستوى جزيرة ليزلاند. Alors, اللي كنعرفوا على ليزلاند، alors ليزلاند نشوفوها هنا في الخريطة. alors ليزلاند اكزاكتومون هنا كتواجد هاد الجزيرة. إذا كما كتلاحظوا هنا الموقع ديالها، إذا ما بين بطبيعة الحال الصفيحة الأورو آسيوية لا بلاك أوراسياتيك والصفيحات أمريكا بلاك نور أمريكان أمريكا الشمالية. Très bien. Alors, علاش بالضبط خدينا هذا المثال نتاع ليزلاند؟ Alors, l'Islande
une île à cheval sur deux plaques تكتونيك. خدينا مثال إيسلندا لأن هذه الجزيرة كما لاحظتوا في الخريطة كتواجد على مستوى حدود بين صفيحتين اللي هي الصفيحة قلنا الأورو آسيوية والصفيحة أمريكا الشمالية. Alors l'Islande est un état insulaire de l'océan Atlantique du Nord. إذن هذه الإيسلند هي واحد الجزيرة متواجدة على مستوى المحيط الأطلسي. Cette île est située sur la dorsale médio-atlantique. إذن هذه الجزيرة تتواجد مباشرة فوق الصفيحة فوق لا dorsale médio-atlantique اللي هي الذروة وسط المحيط اللي ديجا تعرفنا عليها. séparant la plaque eurasienne et la plaque nord-américaine. وبالتالي فهي كتفرق لنا ما بين جوج الصفائح اللي هي صفيحة الأورو آسيوية وصفيحة أمريكا الشمالية. et comporte de ce fait de nombreux volcans. وبطبيعة الحال تعرفنا ديجا على البراكين المتواجدة على هذا الذروة وسط المحيط، وقلنا هي براكين بازلتية بطبيعة الحال، وبالتالي فهذه الجزيرة أيضا كتعرف مجموعة من البراكين. Ces volcans prolongent sur une terre émergée de la dorsale médio-océanique. بما أن عرفنا أن هاد الذروة وسط المحيط هي مغمورة بمياه المحيط، لكن ملي كتوصل لهذا الجزء اللي هو إيسلندا فهذا الجزء هو إيمرجي، يعني العكس نتاع إيمرجي سافودير متواجد على قارة، وبالتالي فهنا كتبان لنا هاد الصفيحة. عفوا نشوف واش كيبان هادشي. وي إذا هنا كتبان لنا باللي الذروة المحيطية تتواجد بطبيعة الحال هنايا على القارة. Alors ces volcans prolongent sur une terre émergée de la dorsale médio-océanique. إذا هذا الجزء من لا دورسال هو واحد الجزء اللي هو قاري بمعنى غير مغمور بمياه المحيط. Des mesures ont montré que l'Islande est découpée au moins en deux parties qui s'éloignent l'une de l'autre. بما أننا كنعرفوا على مستوى الذروة المحيطية فالصفيحتين اللي تمايا متقاربتين فهما بطبيعة الحال كيتباعدوا البعض عن بعضهم، وبالتالي فالإيسلند بدورها هي على الأقل فيها جوج نتاع الأجزاء، وهاد الجوج الأجزاء يعني أنها مقسومة على جوج الأجزاء، وهاد الأجزاء كيتباعدوا بدورهم بعضهم على البعض. La carte ci-contre est une carte géologique simplifiée de l'Islande. إذا كما كتلاحظوا هنا عندنا خريطة اللي هي جيولوجية اللي كتبين لي بطبيعة الحال l'Islande. Alors une carte géologique, une définition à retenir. Une carte géologique, c'est une carte topographique sur laquelle on a représenté les affleurements de roches avec leur âge et leur nature. إذا الخريطة الجيولوجية كما كتعرفوا غالبا ما كتبين لنا بطبيعة الحال استسطاح الصخور، وهي إما صخور اللي هي بطبيعة الحال جد قديمة، وبطبيعة الحال أيضا كتبين لنا حتى لا ناتور يعني طبيعة هذه الصخور. Très bien, alors on passe au deuxième document, alors هنايا qui montre une dorsale médio-océanique à l'air libre. alors كما كتلاحظوا هنا مقطع مأخوذ بطبيعة الحال أو صورة مأخوذة من جزيرة الإيسلند، وكنلاحظوا هنا لا dorsale médio-océanique qui est à l'air libre بمعنى واضحة على مستوى بطبيعة الحال هذه الجزيرة. إذا l'image ci-contre montre un paysage islandais présentant un rift médio-océanique émergé. إذا كما كتلاحظوا هنايا قلنا هذه الصورة مأخوذة من الإيسلند، إذا منظر جيولوجي مأخوذ من إيسلندا، وكيبين لنا سكون ابل لو ريفت ميديو-اوسيانيك. إذا كما لاحظتوا هنايا هذا الشق اللي سميناه بطبيعة الحال لو ريفت ميديو-اوسيانيك واضح لأنه émergé لأنه غير مغمور بمياه البحر. C'est l'une des régions où l'on peut mettre un pied sur une plaque et un pied sur une autre plaque. إذا كما كتلاحظوا هنا إلا وقف الشخص وحط ان بي يعني رجل هنا ورجل هنا فكأنما كيحط رجل على صفيحة ورجل أخرى على صفيحة أخرى، لأن بالفعل هاد لو ريفت médio-océanique il sépare entre هنا la plaque nord-américaine et de l'autre côté on a la plaque eurasiatique ou la eurasienne. Très bien. Alors passons maintenant à l'activité 2. Alors comme vous voyez ici l'activité 2 des plaques convergentes et des plaques divergentes بصفائح متقاربة وصفائح متباعدة. Alors les deux types de limites des plaques. إذا كما كنلاحظوا هنايا
عندي خريطة بطبيعة الحال، خريطة العالم كتوضح لي لي ليميت يعني حدود الصفائح. أكثر من ذلك فهي كتبين لي نوع هاد الحركة أو هاد الحركية، واش هي عبارة عن تباعد، إذا هنا اون بارل دو لا ديفيرجونس، أو عن تقارب، وهنا كنهضروا على اون كونفيرجونس. وبطبيعة الحال عدة أرقام اللي كتمثل لي لا فيتيس بيان سور d'éloignement بيان دو رابروشمون اونتر دو بلاك، بمعنى أن هاد الأرقام ما كتمثل لي السرعة باش كتباعد أو باش كتقارب هاد الصفائح. Donc, des mesures effectuées sur diverses plaques lithosphériques ont montré que certaines plaques se rapprochent les unes des autres et d'autres plaques s'éloignent les unes des autres. إذن من خلال بطبيعة الحال دراسة أو حساب هذه السرعة بواسطة التقنية اللي هي جد متقدمة، اللي هي تقنية الجي بي اس، تمكننا باش نعرفوا شنو هي الصفائح اللي كتباعد وشنو هي الصفائح اللي كتقارب. بل أكثر من ذلك قدرنا نعرفوا افيك بريسيزيون، يعني نعرفوا بالضبط ما هي سرعة التقارب والتباعد. On parle donc des plaques convergentes et des plaques divergentes. Donc en fait غادي نلاحظوا بلي عندنا جوج الانواع نتاع هاد الحركيه، يا اما غادي يكون هنالك تباعد دونك سي لا ديفيرجونس، او تقارب سي لا كونفيرجونس. وبطبيعه الحال كتبان لي في الاسهم. فمثلا الاسهم اللي كتكون في اتجاه معاكس هنا كتبين لي على ان هنالك تباعد، كاين اون ديفيرجونس. العكس الاسهم اللي كتكون متجهه لبعضها البعض، راه غنشوف هنا شي اسهم اذا بحال هذا الشكل هنا، اذا هنا ايضا، إذا هنا كتبين لي على أن كاين هنالك ما يسمى بالتقارب، سي لا كونفيرجونس. Très bien. Alors les flèches indiquent le sens du mouvement, le nombre indique les vitesses en centimètres par an. كما شرحت الأسهم كدير لي هل هنالك تباعد أو تقارب، بينما الأرقام كتمثل لي السرعة بسنتيمتر في السنة. Alors directement je réalise. Donc, on va répondre à ces questions. Je réalise. La première question. À partir des acquis précédents, proposer des hypothèses à propos de la fixité ou la mobilité des plaques lithosphériques. إذا من خلال المعلومات ديالنا السابقة غادي نحاولوا نشرحوا أو نعطيو بعض les hypothèses sur la fixité et la mobilité des plaques lithosphériques. Très bien. Alors, je peux dire ici que les éléments qui montrent que les plaques nord-américaine et la plaque eurasienne sont des plaques divergentes et que l'Islande est à cheval sur deux plaques lithosphériques. Alors, le document 1, on a déjà vu le document 1, pardon. Alors, le document 1. Ici, on a des mesures qui ont montré que ces deux plaques s'éloignent de 1,5 cm par an. دونك تأكدنا على بواسطة قياس هاد سرعة التباعد، تأكدنا على أن هاد السرعة هي 1,5 سنتيمتر par an. Alors, le document 2, alors qu'est-ce qu'il montre? Que l'Islande قلنا est découpée en deux parties qui s'éloignent l'une de l'autre. إذا بهذا الدوكيمون 2 عرفنا على أن إيسلندا هي مقسومة بالفعل لجوج نتاع الأجزاء، وهاد الأجزاء هي تتباعد عن بعضها البعض. Alors, أكثر من ذلك شفنا بلي le volcanisme basaltique qui traverse l'Islande du nord au sud est un prolongement de la dorsale médio-océanique. إذا تعرفنا على أن هنالك الذروة وسط المحيط، وعرفنا على أن البراكين الموجودة في هذه الجزيرة هي براكين اللي هي بازالتية. Le document 3, alors ici, le document 3, pardon, alors le document 3, sur l'île de l'Islande on retrouve des rifts à l'air libre. إذا لقينا هذا الشق اللي هو بطبيعة الحال الشق المتواجد على مستوى الذروة المحيطية. alors وهذا الشق بطبيعة الحال هو يعني واضح أنه غير مغمور بطبيعة الحال بماء المحيط. Très bien. La deuxième question ici. Relevez des documents 1, 2 et 3 les données qui montrent d'une part que la plaque nord-américaine et la plaque eurasienne sont des plaques divergentes, et d'autre part que l'Islande est à cheval sur deux plaques lithosphériques. إذا هنا من خلال هذه الوثائق نقدروا نبينوا على أن الصفيحة صفيحة أمريكا الشمالية وصفيحة الأورو آسيوية هي صفائح تتباعد. Ça veut dire ils sont deux plaques divergentes. أكثر من ذلك على أن إيسلندا
هي واحد الجزيرة توجد على مستوى صفيحتين متركبتين. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Alors, en effet, les éléments qui montrent que l'Islande est située sur la dorsale médio-océanique, tout d'abord, l'existence du volcanisme basaltique de l'Islande est comparable à celui du volcanisme de la dorsale médio-océanique. بمعنى أن البركانية البازالتية المتواجدة في إيسلندا هي نفسها ونفس النوع من البركانية المتواجدة على مستوى الذروة وسط المحيط. Aussi, géométriquement, les chaînes des volcans basaltiques constituent sur l'Islande le prolongement de la dorsale médio-océanique. وبالتالي فهاد براكين البازالتية أو هاد السلسلة نتاع البراكين المتواجدة في إيسلندا ما هي إلا امتداد البراكين المتواجدة على مستوى الذروة وسط المحيط. l'Islande comporte des rifts comparables aux rifts médio-océaniques. إذا لي ريفت اللي كنلقاوهم أو داك الشق اللي كنلقاوه موجود في الذروة وسط المحيط هو نفسه الموجود على مستوى جزيرة إيسلندا. Alors, l'Islande est subdivisée en deux parties qui s'éloignent. وبالتالي فإيسلندا أو l'Islande ما هي إلا جزيرة اللي الأجزاء ديالها بجوج كيتباعدوا. دونك هنايا on a aussi une divergence. Très bien. Alors, à partir du document 4, donnez quelques exemples de plaques convergentes et des plaques divergentes. Donc, على مستوى هذه الخريطة كنقدروا نعطيو عدة أمثلة لصفائح كتباعد وصفائح كتقارب. Alors, comme exemple de plaque convergente, نقدر هنا نقول la plaque pacifique et la plaque eurasienne. Alors, لاحظوا معايا la plaque pacifique et la plaque eurasienne, ce sont deux plaques qui, bien sûr, هنايا هاد la partie, on a une convergence. Aussi, la plaque australo-indienne et la plaque pacifique. Alors, la plaque pacifique et la plaque australo-indienne, alors, australo-indienne, aussi on a une convergence. La plaque Nazca et la plaque sud-américaine. Alors, la plaque Nazca, ou la plaque sud-américaine. Alors, ici, la même chose, on a une convergence. Aussi, la plaque africaine et la plaque eurasienne. Alors, à ce niveau-là, alors aussi, on a une convergence. ناخذ des exemples de plaques ici divergentes. Alors, qui sont en divergence بمعنى كتباعد. Alors, tout d'abord, نبداو plaque pacifique et plaque Nazca. Alors, on a plaque pacifique et plaque Nazca. Donc, les flèches que vous voyez, donc on a une divergence. La plaque sud-américaine et la plaque africaine. Alors, la dorsale médio-atlantique, la dorsale médio-océanique. Donc, aussi, on a une divergence. La plaque africaine et la plaque indienne. Alors, plaque africaine et la plaque indienne. On a ici une divergence aussi. Et enfin, la plaque nord-américaine et la plaque eurasienne. Alors, à ce niveau, plaque nord-américaine, les limites, la plaque euro-asienne, eurasiatique. Donc, aussi, on a une divergence. Alors, هنا غادي نحبس لا ليسون ديالي. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine.